Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Jadi, untuk video kali ini, Miss ingin sentuh tentang chapter 7, mutation. Okay, so we know that there are two types of mutation. So I'm gonna go to that page so that we can see there are two types of mutation, which is the first one is gene mutation. The second one is chromosomal mutation. So I have covered gene mutation for you guys. Best substitution, best insertion, and best deletion. That one is done. For this video, I want to touch on this part. Okay, so you have to know under chromosomal mutation, we have changes in structure of chromosome. Maksudnya dari segi struktur, mungkin kromosom kita berbentuk begini. And then tiba-tiba terhilang sikit kakinya, terhilang sikit tangannya. Itu dari segi struktur. But now I want to teach about chromosome number. So the changes in chromosome number. So let's go back to that page. Kamu boleh buka bio notes kamu, muka surat 13. Okay. Jadi sebenarnya untuk alteration of chromosome number, dia boleh jadi kepada satu kromosom ataupun entire set of chromosome. Sebelum itu kamu kena tahu satu perkataan yang kita sebut sebagai Nondisjunction. Okay, Nondisjunction. Perkataan ini kita akan selalu guna untuk chapter 7. What is Nondisjunction? Simply, it means that chromosome fail to separate properly. Okay, chromosome fail to separate properly. So this is the important part. You have to tell, bila soalan tanya, what is non-disjunction? You have to say the failure of homologous chromosome to separate and move to opposite poles. So, ini wajib lah. Kalau kamu perasan, perkataan ini bukannya something yang kamu nak pernah dengar lah. Kamu pernah dengar sudah sebenarnya dalam chapter 3. So, ini sebenarnya adalah maksud untuk anaphase. Jadi, that is why ini adalah definition of anaphase 1. Ini adalah di bawah untuk anaphase 2. Anaphase 1, of course, we know that homologous chromosome yang terlibat, dan untuk anaphase 2 adalah sister chromatid. Okay? Jadi, kenapa berlakunya failure ni? Kenapa tidak dapat kromosom tu bergerak ke opposite poles? Because we know the things that pull the homologous chromosome or sister chromatid adalah spindle fiber. Jadi, bila spindle fiber tidak dapat generate ataupun form, how to pull the homologous chromosome kan and sister chromatid. So that is why dia akan menghasilkan gamete yang mempunyai nombor yang abnormal. Dia boleh jadi kurang ataupun terlalu banyak. So untuk part ini, untuk part ini yang penting So bayangkan kita ada kromosom dalam satu sel ini, ada berapa kromosom ni? Kira ramai-ramai. 1, 2, 3, 4. So I want everyone to write down 2n equal to 4. Nampak dekat sini bila berlakunya non-disjunction, kromosom itu tidak separate properly. Sepatutnya kita tahu satu kromosom akan ditarik di opposite pole A, satu lagi akan ditarik ke opposite pole B. But now kedua-dua pergi ke A. So that is what we call as non-disjunction. So what happen now? Dalam sel ini kita ada lebih kromosom. Sebab ada dua kromosom yang tertarik ke pole A. Jadi what happen? Kita ada lebih kromosom. Kita ada 1, 2 dan 3. Nampak? That's why dekat sini, dekat sel ini kamu nampak ada 3 kromosom yang tertarik. Okay, 3 kromosom yang tertarik. But look at this pole B. Untuk pole B, disebabkan lebih kromosom ditarik ke A, of course sini kurang lah. Jadi that is why kamu akan nampak 2 kromosom sahaja yang tertarik. Okay, so disebabkan berlakunya non-disjunction in meiosis 1. Okay, lagi sekali non-disjunction in meiosis 1. Kita akan hasilkan daughter cell yang tidak sekata. Sepatutnya kita sudah belajar 2n equal to 4, our gamete should be n equal to 2. But look at our daughter cell now. Instead of 2, kita kira ramai-ramai ada 1, 2, 3. So now n equal to 3. How about this daughter cell? Kita bagi label lah A, B, C dan D.
B pun ada terlebih n equal to 3 because of non-disjunction yang tertarik di pole A. Okay, but how about this part? N minus 1, so sekarang ni kurang pula 1. So n equal to 1, n equal to 1. So that is why our expected daughter cell adalah n equal to 2. Now, terlebih 1, that's why kita panggil n plus 1. Same goes for this one. Ini pun kurang 1. So, n minus 1. Okay. So, ini adalah apa yang terjadi bila berlaku non-disjunction in meiosis 1. Okay. Let's take a look at second scenario. At second scenario, what happen if there is a non-disjunction in meiosis 2? So, for this one, look at this. Again, we have 2n equal to 4. Kedua-dua kromosom ini ditarik ke A. So, kita ada cukuplah 1, 2, cukup. Sama juga dengan kromosom di opposite pole B. Sama, ditarik sama. Okay, maksudnya dekat sini tidak berlaku non-disjunction. Normal masih. Namun begitu, untuk meiosis 2, berlaku non-disjunction untuk daughter cell for this one. So, what happened? Now, we have how many chromatid? 1, 2, and 3. So that is why we have extra chromosome over here. So n equal to 3. Bila biasanya dekat sebelah sini bertambah, sebelah sini mesti berkurang. So n minus n equal to 1. But because nothing happen over here kan, this cell okay saja, tiada non-disjunction. So that is why we will get normal one. N equal to 2. N equal to 2. Okay, or another word we can say n because dia tidak ada berlaku apa-apa kecacatan, tidak berlaku non-disjunction. But this one n plus 1 sebab bertambah 1, n minus 1 sebab berkurang 1. Okay, so I hope you guys understand already the concept of non-disjunction because this is very important. Kalau masih tidak jelas, boleh ulang lagi sekali, berkali-kali, and then boleh tanya Miss lah kalau masih tidak faham. Okay, itu sahaja dari Miss. Thank you.